Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français pour tous. Aujourd'hui, on verra les pronoms relatifs. قلت لكم من قبل باللي باش غندير لكم لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف غنحاول انني نقسمها لكم لثلاثه ديال الدروس. الدرس الاول كان لا فراز سامبل لا فراز كومبلكس ديجا خدمتو لكم البارح. الدرس الثاني لي برونون ريلاتيف وحتى الدرس الثالث ان شاء الله غنزلو لكم غدا هو اللي غادي تكون فيه لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. باش نعرف انا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف اول حاجه خاصني نعرف شنو هما لي برونون ريلاتيف. Voyons d'abord la définition des pronoms relatifs. Ça veut dire quoi un pronom relatif? Le pronom relatif, c'est un petit mot qui remplace un nom, un groupe nominal ou un pronom. يعني هو واحد الكلمة اللي كنعوضو بها. علاش كنعوضو؟ La fonction du pronom relatif, bien sûr, il sert à éviter la répétition. باش كيمنع ليا التكرار في واحد الجملة كنعوض أنا هذاك الكلمة اللي كتكرر بان pronom relatif. اليوم غادي نشوفو غير le pronom relatif simple. Nous avons 4. عندنا 4 ديال les pronoms relatifs simples. شكون هما؟ qui, que, dans, ou. On verra ces pronoms كل واحد بوحدو. علاش غنشوفو كل واحد بوحدو؟ قلنا من قبل ان لو برونون ريلاتيف يسير ا رومبلاسي يعني كيعوض لينا. وباش نعوض انا واحد لو مو كي سو ريبيت ما كنختارش هذاك لو برونون ريلاتيف او هازار. كيخصني ضروري نعرف اكزاكتومون باين برونون ريلاتيف غيصلح ليا باش نعوض انا وباش نمنع التكرار في الجمله. Commençons par le pronom relatif qui. Alors qui, c'est un pronom relatif simple qui remplace un sujet. يعني هو كيعوض لينا لو سوجي في الجمله. كيكون عندنا واحد لو سوجي كيتعاود دونك كنعوض انا هذاك لو سوجي كي سو ريبيت بار ان برونون ريلاتيف واللي هو كي. دونك دائما منين كيكون عندي لو ميم سوجي كي سو ريبيت كنعوضو بكي. نشوفوا اكزامبل. Si je dis le cheval se trouve dans cette prairie. Le cheval appartient à mon oncle. عندي هنايا deux phrases. Dans les deux phrases, nous avons un mot qui se répète. شنو هو هاد le mot? C'est le groupe nominal sujet le cheval. Pour éviter la répétition, يعني باش أنا نحيد التكرار من هاد الجملة كيخصني نعوض le mot qui se répète par un pronom. وإن pronom غنعوض به c'est le pronom qui. وعلاش أنا بالضبط اختاريت le pronom qui? Parce que qui il remplace un sujet. Il a la fonction d'un sujet. Donc, شنو غتعطينا الجملة؟ Le cheval qui se trouve dans cette prairie appartient à mon oncle. شنو كتلاحظوا؟ حيدنا لو مو كي سو ريبيت يعني في هذه الجملة ولات عندي غير كلمة وحدة ديال لو شوفال. باش عوضنا لو دوزيام مو بلو برونون كي عطاتنا لو cheval qui se trouve dans cette prairie appartient à mon oncle. كان عندي في الاول دو فراز انديبوندونت عندي جوج ديال الجمل دو فراز سامبل يعني كل وحده بوحديتها. منين ربطتهم بلو برونون كي ولات عندي اون فراز كومبلكس. وغادي نشوفوا دابا لو برونون كو. Que il sert à remplacer un complément d'objet direct. يعني منين كيكون عندي انا في الجمله واحد لو كومبليمون دوبجي ديريكت هو اللي كيتعاود كنعوض انا بلو برونون que. نشوفوا l'exemple. Je prends le train. Le train est un TGV. عندي في هذه الجمله le train il a la fonction d'un complément d'objet direct. Je prends quoi? Je prends le train. Donc, le train est un complément d'objet direct. Pour éviter la répétition et pour relier entre ces deux phrases, je vais remplacer le train par le pronom que. Le train que je prends est un TGV. On joue d'abord le pronom ou. Concernant le pronom relatif ou, il peut remplacer un lieu comme il peut remplacer un moment dans le temps. يعني ممكن يعوض لنا un complément circonstanciel de lieu وممكن يعوض لنا حتى un complément circonstanciel de temps. نبداو بلو pronom qui remplace le lieu. Si je dis par exemple j'habite à la maison. La maison est loin de l'école. À la maison, c'est un complément circonstanciel de lieu.
si je veux relier entre ces deux phrases, إذا بغيت نربط ما بين هاد جوج ديال الجمل bien sûr ما خاصنيش نخلي la répétition. Ou bien sûr غادي نعوض هذاك le mot qui se répète par le pronom ou. علاش حيت في الجمله الاولى عندي هذيك à la maison le mot qui se répète عنده la fonction ديال un complément circonstanciel de lieu. Qu'est-ce que ça va nous donner? La maison où j'habite est loin de l'école. La maison où j'habite est loin de l'école. نشوفوا d'abord le pronom qui remplace un complément circonstanciel de temps. Alors si je dis par exemple un jour, j'ai vu Samia. Ce jour-là, il pleuvait. Dans cette phrase, nous avons le mot jour qui se répète. Le mot hada, il a la fonction d'un complément circonstanciel de temps. Un jour. Donc, il désigne quoi? Il désigne le temps. Pour éviter la répétition et relier entre ces deux phrases, je vais bien sûr remplacer le mot qui se répète, désigne le temps, par le pronom où. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Le jour où j'ai vu Samia, il pleuvait. Le jour où j'ai vu Samia, il pleuvait. Donc, on a le pronom relatif où, mais le temps. Il ne désigne pas seulement le temps, mais il désigne également le lieu. On va voir pronom, le don. Alors, don, il désigne une personne, un animal ou une chose. Il peut remplacer un complément du nom, comme il peut remplacer aussi un complément d'objet indirect. نبداو le complément du nom, ومن بعد غادي نمشيو نشوفوا quand est-ce qu'il remplace un complément d'objet indirect. Alors, le pronom don, il remplace un nom ou bien un substantif précédé de la préposition de. غادي نعطيكم l'exemple وغادي تفهموه مزيان. إذا قلت par exemple j'ai un copain. Le père de mon copain est professeur. هنايا عندي le mot qui se répète هو copain. Mon copain. شنو هي la fonction ديالو في هذه الجملة؟ منين كنقول le père de mon copain, alors de mon copain, c'est un complément du nom. Ça veut dire il complète le nom اللي هو le père. Le père de qui? De mon copain est professeur. Donc, pour éviter la répétition, pour relier entre les deux phrases en employant un pronom relatif, je vais dire j'ai un copain dont le père est professeur. باش ما يبقاش عندي أنا التكرار ديال j'ai un copain, le père de mon copain est professeur, je vais dire tout simplement j'ai un copain dont le père est professeur. Alors, le pronom a la fonction d'un complément d'objet indirect. يعني ممكن تكون عنده la fonction حتى ديال le complément d'objet indirect. Bien sûr, منين كيكون عندي في la phrase هذاك le nom qui se répète كيكون un complément d'objet indirect. بحال je t'ai parlé de l'homme, l'homme arrive. Je t'ai parlé de l'homme, l'homme arrive. Alors, je t'ai parlé de qui? De l'homme. Alors, de l'homme, c'est un complément d'objet indirect. باش نربط ما بين هاد جوج الجمل ونحيد le mot qui se répète, غادي نقول l'homme dont je t'ai parlé arrive. الدرس كامل ساهل كيخصو غير واحد شويه ديال التركيز. غادي تشوفوا ليا مزيان هاد الدرس ديال لي برونون ريلاتيف باش لا فيديو جاي ان شاء الله غادي ندير لكم لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف.